أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى تكونوا بخير وعلى خير وأفضل حال إن شاء الله. وانتم تشوفوا هذا الفيديو، سمحوا لي على هذا الصوت اللي راني به، مي الله غالب راني مريضة، مي لازم ندير لكم هذا الكور باسكو تلقيت بزاف دي ميساج دي كومونتير يقولوا لي كملي، مي فريمون راني كي راني مريضه مانيش نقدر ندير لكم لي فيديو. باردون، جيتكم بلا كاتريام بارتي دو دوزيام كور دو لا ميموار بلازميك، ولا هي لا ديرنيير بارتي. نتمنى لكم مشاهده ممتعه وبالتوفيق ان شاء الله. L'information nerveuse. Dans les cellules nerveuses, les neurones, la membrane plasmique émet des longs prolongements appelés les axons. عاملك les axons. هايديك لا سيلول نيرفوز ولا الخلية العصبية فيها لي زاكسون وفيها لو كور سيلولير معناتها الجسم الخلوي اللي كي كونتيان لو نوايو اللي فيه النواة و لي ريست دي زورغانيل معناتها باقي العضيات، وفيه لي تيرمينيزون سينابتيك ou bien les synapses. معناتها les terminaisons synaptiques c'est-à-dire comment dirais-je les terminaisons synaptiques معناتها نهايات المشبكية et les synapses معناتها المشابك. وهنايا فيه لي دندريت. لي دندريت هما هادوما التفرعات كيشبهوا كيما التفرعات تاع الأشجار. les axons transportent معناتها هاد les axons تنقل sur le longue distance معناتها في هاد لا ديستانس الكبيرة اللي تكون ما بين le corps cellulaire et les terminaisons synaptiques, une information sur la forme d'un courant électronique qui est appelé le courant électronique appelé potentiel d'action. Potentiel d'action depuis le corps cellulaire, le corps cellulaire jusqu'au terminaison ou bien l'extrémité synaptique ou bien les synapses. هاد الانفورماسيون تكون عبارة عن شغل ساقة كهربائية تنتقل من الجسم الخلوي حتى النهايات المشبكية. Ce transport des vésicules contenant les neurones transmetteurs, les NT, s'effectue à l'aide des éléments du cytosquelette, en particulier les microtubules. معناتها le transport يعني ينقل des vésicules contenant les neurones transmetteurs معناتها les NT يعطون باختصار s'effectue à l'aide des éléments du cytosquelette معناتها يندار على حساب les éléments تاع le cytosquelette la cytosquelette en particulier les microtubules وخاصة les microtubules هما اللي يديروا هاد النقل تاع هاد الحويصلات qui contient les NT. La synapse est une zone de communication entre deux neurones معناتها منطقة تاع اتصال ما بين معناتها عصبين c'est-à-dire entre une terminaison d'un accent معناتها بنهاية c'est-à-dire entre une terminaison d'un accent et une dendrite comme vous voyez ici. Terminaison d'un accent et une dendrite. Ici, terminaison d'un accent et une dendrite. Ou bien entre un neuron et une autre cellule. Par exemple, cellule musculaire. Jonction neuromusculaire. معناتها يكونوا ما بين les neurones et les muscles. Comme on voit ici, avec le neuron et muscle. La synapse est constituée de 3 éléments. D'un élément présynaptique قبل المشبكي, le neuron qui émet l'influx PA potentiel d'action et libère les neurones transmetteurs هاد le neuron يعني قبل المشبكي اللي يمد اللي يمي l'influxion اللي يمد الساقة الكهربائية هو اللي يجوزها
et هو اللي libéré les NT معناتها les neurotransmetteurs. Le deuxième élément c'est d'une fente synaptique معناتها شق مشبكي et d'un élément post-synaptique معناتها بعد مشبكية خلية بعد مشبكية neuron ou une autre cellule qui reçoit معناتها اللي تستقبل les neurotransmetteurs les NT. Ici عامليك l'information nerveuse كيفاش تتنقل عامليك les vésicules qui contiennent les NT, l'entrée de CA2+, la sortie des NT dans la fente synaptique et après le collage avec les récepteurs باش تخلي les NA les AN+ pardon يدخلوا هنايا رانا نقولوا neuromusculaire معناتها المسكل pour faire une traction musculaire contraction musculaire pardon. هذا notre dessin qui expliquait bien شنو هما هاي les terminaisons axonales هاي le muscle هذا هو le muscle هاي هاد يعني نقل المعلومة العصبيات تصرى ب 5 étapes. Premièrement arrive d'un potentiel d'action تجي يعني كما نقول التنبيه الكهربائي يلحق كي يلحق يتصرى يعني exocytose معناتها طرح exocytose des vésicules de neurotransmetteurs les NT dans la fente synaptique معناتها نطرحوا les NT في الشق المشبكي après une fixation de l'acétylcholine sur ces récepteurs معناتها يصرى que les récepteurs l'acétylcholine تتموضع في les récepteurs تاعها في المستقبلات الخاصة بها naissance d'un potentiel d'action musculaire معناتها كي يصرى كي تحط هذيك l'acétylcholine في les récepteurs تاعها تسمح بالNA+ يدخل وين تصرى une naissance d'un action potentielle معناتها تاع تنبيه هنا في les muscles ومن بعد après معناتها la contraction musculaire هو رد الفعل العضلي. Ici l'explication اللي هدرتها من قبل في الديسان برك هنايا bien يعني bien écrit. L'acétylcholine synthétisée dans le corps cellulaire معناتها l'acétylcholine تنشأ ولا تخدم في le corps cellulaire في الجسم الخلوي et transportée tout le long de l'axon dans des vésicules jusqu'aux synapses معناتها تنتقل في les vésicules من بداية حتى لنهاية النيورون حتى les synapses. Lorsque la membrane de l'élément présynaptique est dépolarisée معناتها هنايا dépolarisée معناتها ولا مستقطب يجيه تنبيه كهربائي par l'arrivée d'un potentiel d'action pardon معناتها يجي تنبيه كهربائي les canaux de sodium Na+ sensibles au voltage sévère معناتها يتفتحوا les Na+ provoque une entrée massive des ions de calcium Ca2+ dans l'élément présynaptique معناتها يصرى دخول كبير تاع Ca2+ في الخلية القبل المشبكية. Après les ions de calcium se fixent sur les vésicules معناتها هذيك الكالسيوم يتموضع directement sur les vésicules باش يهبطهم يعني entraînant le déplacement et la fusion des vésicules contenant l'acétylcholine avec la membrane plasmique de l'axon معناتها يديبلاسيو les vésicules من الفوق يبداو يهبطوا فيهم حتى يلحقوا la membrane plasmique اللي تكون يعني مقابله للشق المشبكي باش يصرى libération تاع l'acétylcholine par exocytose في la fente synaptique باش نقدروا نليبيريو l'acétylcholine في الشق المشبكي fixation de l'acétylcholine sur les récepteurs nicotiniques qui se trouvent sur la membrane post-synaptique معناتها في الخلية في الغشاء الخلوي تاع الخلية اللي بعد مشبكية entraînant l'ouverture des canaux
sodique معناتها يفتحوا les canaux de sodium. Entrée des ions de sodium dans l'élément post-synaptique معناتها يدخل الصوديوم في يعني العضو اللي بعد المشبكي entraînant la dépolarisation de la membrane معناتها يصرى استقطاب la membrane plasmique la membrane اللي بعد مشبكية. Les autres canaux ioniques vont s'ouvrir معناتها كيما الكالسيوم يتفتحوا les canaux تاع le calcium. Les ions du calcium vont se fixer donc à l'intérieur de la cellule musculaire. L'entrée de sodium et de calcium dans le muscle entraîne la sortie de calcium de réticulum sarcoplasmique. Ou je vois le réticulum sarcoplasmique et le nom donné au réticulum endoplasmique lisse de cellules musculaires. معناتها هذا le réticulum sarcoplasmique يتقال على le réticulum endoplasmique lisse تاع les cellules musculaires. Ce compartiment est une réserve interne d'ions CA2+. معناتها هاد الاخر عباره عن دي ريزيرف تاع لي ريزيون كادو انترن. هاد الريزيرف يكون انترن سبيسيال تاع لا سيلول musculaire تاع لي زيون CA2+. provoque la contraction des protéines musculaires معناتها يصرى une contraction musculaire. Spécialisation de la membrane plasmique. Définition. Les spécialisations de la membrane plasmique sont des différenciations de cette membrane et de cytoplasme superficiel qui permettent à la cellule d'assurer une ou plusieurs fonctions précises. واش نقصدو بلا spécialisation, c'est-à-dire que la membrane plasmique دير تمايز في la membrane plasmique وفي الهيولة superficielle cytoplasme superficiel معناتها الهيولة السطحية هذيك اللي تكون في البériphérique qui permettent à la cellule d'assurer une ou plusieurs fonctions précises معناتها اللي تخلي الخلية يعني تدير plusieurs fonctions معناتها عدة أدوار مميزة لهاد لا cellule. On distingue spécialisation de la membrane plasmique apicale, spécialisation de la membrane plasmique basale et latérale. واش نقصدو احنا على بالنا بلي لا سيلول عندها 4 كوتي معناتها الفوق لتحت والجوانب. الابيكال نقصدو بها البارتي الفوقاني كامل اللي يكون مقابل لا لوميير، وبازال نقصدو بها اللي من تحتها، ولاتيرال يكونوا لي كوتي تاع لا سيلول. Comme vous voyez ici, les cellules épithéliales hautement polarisées عندهم polarisé معناتها شغل عندهم جوانب، هاي ديك لا لوميير عندهم بول apical, pôle basal et le pôle latéral. La membrane plasmique présente 3 types de spécialisation: cellules polarisées, le pôle apical, le côté latéral et le pôle basal. Spécialisation de la membrane plasmique apicale, évagination de la membrane plasmique, les microvillosités, les cellules et les stéréocyles. Ou bien là, les spécialisations de la membrane plasmique latérale sont les jonctions cellulaires interdigestation. Et la spécialisation de la membrane plasmique basale, invagination basale et mylésmose. La spécialisation plasmique de la membrane plasmique apicale. Le pôle apical de la cellule a des évaginations de la membrane plasmique. Il y a des microvillosités, des cils ou là des stéréocyles. Les microvillosités, sont des expansions cytoplasmiques en doigts de gants, عاملك شغل يشبهوا الأصابع القفازات
de longueur variable, معناتها يكونوا من 0,5 jusqu'à 1 et de diamètre régulier 0,1. Elles sont maintenant par l'élément de cytosculaire, par des éléments de cytosculaire. Bien sûr, هما راهم واقفين على جال des éléments cytosculaires pardon يكونوا لداخل. ومن بعد راح نقراو عليها. Les microvillosités constituant le tableau strié des anthrocytes. Les microvillosités sont de la même taille et régulièrement espacées. أولا يكونوا la bordure en brasse des tubes contournés de rien. Les microvillosités sont de taille différente et irrégulière espacées. معناتها ما يكونوش متموضعين ولا متجمعين بيان ماشي كيما le plateau strié. Les stéréocèles correspondent à des microvillosités longues et flexueuses. Les stéréocèles sont des expansions cytoplasmiques longues et immobiles, contrairement aux cils vibratiles. Le support central du cytosquelette est moins développé que dans les microvillosités. Les stéréocèles sont maintenus par un cytosquelette d'actine. هذه نوع من البروتين اللي يكونوا السيتوسكليت اللي تشد لي ستيريوسيل. هذوما لي ستيريوسيل عبارة عن يعني كما نقولوا ايفاجيناسيون بلازميك ولا expansion يعيطولهم تاني plasmique de longue et mobile. يكونوا طوال ويكونوا بيتحركوا. عندنا هاي ليك plateau strié, bordure en brasse, les stéréocyles et les cils. دوكا ننتقلوا les spécialisations latérales, complexe jonctionnel et l'interdégestion. L'interdégestation. Vous voyez ici هملك في le côté latéral تلقاو باش وعلاش هذوما واش قصدهم بهاد لي جونكسيون باش يكونوا تبادلات ما بين لي سيلول يكونوا باش يكونوا des échanges entre les cellules يصرا هاد لي جونكسيون. عندنا l'intergétation des membranes plasmiques des cellules voisines. Le rôle c'est augmente la surface de contact entre les deux cellules ainsi que leur adhésion ou adhérence. معناتها يزيد من le contact تاع les cellules et les échanges entre les deux ويزيد que هاد les cellules راهم déjà en contact باش يقدروا يشدوا بعضهم هاد contact en adhérence. La largeur de l'espace intercellulaire dans les jonctions. عندنا هدايا et ici et ici. هنايا les espaces intercellulaires هنايا تلقاه هنايا لاصقة ici تلقاها شوية بعيدة. هنايا تلقاها واحدة زوج ثلاثة 3. هنا ici تلقاها واحدة زوج ثلاثة 4. لي فوي كي تقعد تبداي تحسبي لي فوي دونس تلقاي هنا واحدة زوج ثلاثة تالمون لاصقين مع بعضهم تحسب هذه واحدة. وهنايا il apparaît une seule feuille. اما هنايا il apparaît 4 feuilles 1 2 3 4 parce que مش لاصقين بيان. وهنايا il y a des هنايا عفايس لداخل دي بروتيين ويكونوا بعاد على بعضهم بزاف. هنا باش تقدروا تلقاو لي ديفيرونس انتر لي جونكسيون. هامليك يعيطوا لها زونولا اوكلودانس اللي تكون لاصقه بيان اي زونولا اديرانس اللي تكون لاصقه افيك يعني اسباس لداخل فهلا اي ماكولا اديرانس افيك دي بروتيين ولا يعيطوا لها ان ديزموزوم. On distingue les jonctions suivantes: zonula adhérens, zonula occludens,
et macula adhérens ou bien desmosome. Et le gap jonction, c'est ici. هادوما les tuyaux اللي يكونوا tuyaux protéiques يكونوا لاصقين مع بعضهم. كاين des tuyaux protéiques ici, des canaux protéiques ou bien des tuyaux, des canaux protéiques de cette membrane et de cette cellule et de cette cellule يتلصقوا مع بعضهم باش يشكلوا des canaux من cellule الأولى للcellule الدوزيام. زونولا اوكلودانس هاي لي كيفاش تبان، هاي لي كيفاش تجي. La zonula occludens ou bien la jonction zonula occludens, jonction série, taille, jonction étanche. هذوما كاع لي نون تاعها. Le rôle تاعها c'est imperméabilité entre le contenu de la lumière et l'espace intercellulaire. Imperméabilité c'est-à-dire ما تخليش le contenu تاع la lumière يدخل en intercellulaire، يدخل ما بين la cellule و la cellule. هاي اللي كيسي تبان بيان. ومن بعد عندنا لا زونولا اديرنس، هذه اوغلودنس، هذه اديرنس، وهذه لا ماكولا باردون اديرنس ou bien la desmosome. هاوليك الجونكسيون GAP ou la GAP jonction et une jonction communicate. Chaque connexon s'aligne avec une connexion d'une cellule voisine. هامليك les connexions يتلصقوا ما بيناتهم pour former un canal direct entre les deux cellules باش يعطينا canal direct من cellule à cellule. Chaque connexion est composée de 6 protéines transmembranaires appelées connexines. هنايا فيه كاين 6 les membranes transmembranaires يعبطوا على جال كي كاين فيه 6 يعيطوا له connexine. ici تبان لكم بيان هامليك 1 2 3 4 5 6 هامليك les connexines. les connexions داخلين مع بعضهم يشكلوا لنا les connexines. les tuyaux. les jonctions cellulaires معناتها عندنا jonction série ou étanche, la zonula occludens, zonula adherens, macula adherens ou bien la desmosome. zonula occludens, jonction série هذوما كاع لي نون تاعها présente plusieurs points de contact intercalés par des espaces intercellulaires. Au niveau de ces points de contact, la structure apparaît organisée en 5 feuillets. ما تبانش كيما وريتها لكم المره الاولى، تبان تالمون متلصقه مع بعضها، تبان 5 feuillets، ما تبانش 4 feuillets، ما تبانش pardon 6 feuillets. Ce dure des deux هادوما علاش يتبان 5 feuillets parce que les deux feuilles externes de deux membranes plasmiques elles créent des occlusions qui interdisent l'entièrement باش ما يخليش la diffusion des molécules. L'espace intercellulaire est totalement obturé. jonction imperméable. هاد لا جونكسيون اللي هنايا ما تخليش واش كاين في لو ميليو اكستيريور او بيان في لا لوميير يدخل entre les deux cellules. La zonula adhérens située sont dessus de la jonction série. Bien sûr la ترتيب تاعهم معناتها zonula adhérens pardon occludens ومن بعد adhérens ومن بعد macula adhérens desmosome ومن بعد jonction دايما يكونوا بنفس الترتيب. faites attention. هذه لا زونولا اديرنس تكون دايما تحت زونولا اوكلودانس وتكون متكونه من سي فوي باسكو الاخرين ما يكونوا متباعدين شويه على بعضهم. تقدروا تشوفوا سي فوي 3 فوي 2 فوي كلير اي 4 فوي دونس plus un espace intercellulaire large ما بين les deux membranes. Une plaque dense cytosolique membranaire de nature protéique. يكونوا كاينين ما بين لي سيلول في الداخل
داخل لا ممبران بلازميك معناتها داخل لا سيلول جهة هاد الزونولا تلقاو بلاك سيتوزوليك. هاد البلاك دونس سيتوزوليك هاد اللي دايره دو ناتور بروتينيك فيها لي بروتيين permet la fixation de microfilaments d'actine de cytosquelette. يخلي الميكروفيلامون d'actine de cytosquelette fixé تما assure une excellente adhérence entre les cellules. هذه باش تخلي les cellules bien serrées ou bien متلصقين بيان كيما باش ما يخلوش une espace بين les cellules. Macula adhérens ou bien un desmosome localisé en dessus de la zonula adhérens en ameuté où je te bane ses feuilles et espace intercal intercellulaire large. La plaquette dense cytosolique de forme arrondie permet l'ancrage des filaments intermédiaires. هنايا يدخلوا les filaments intermédiaires ماشي les filaments d'actine. هنا ici les filaments d'actine, ici les filaments intermédiaires. Le rôle تاعها assure l'adhérence intercellulaire, maintiennent la forme des cellules et augmente la résistance des tissus. هذه معناتها تزيد من معناتها يعني شغل تزيد من كيفاش يقولوا l'adhérence intercellulaire. يزيد من التصاق les deux cellules و تخلي le tissu يكون solide كتر يعني يكون محمي كتر. أما la gap jonction ou bien jonction communicate une structure en 6 feuilles تاني parce que فيها 2 membranes avec un espace intercellulaire réduit معناتها شوية صغير constitué par la juxtaposition de nombreux petits canaux transmembranaires sont les connexions. Les connexions mettant en relation le cytoplasme des deux cellules voisines. Le cytoplasme يكون en contact. Chaque connexion est formée de 6 connexines. La spécialisation basale de la maman. Représentation ultra-rupturelle du l'hémidesmosome, comme vous voyez ici l'hémidesmosome, maintenant nos desmosomes. L'hémidesmosome lie le pôle basal à la lame basale par des protéines dites l'intégrine. Comme vous voyez ici, la membrane plasmique, le côté basal ou bien le pôle basal avec la lame basale. Les invaginations des invaginations dans la cellule. Exemple, les invaginations de la membrane plasmique au niveau de pôle basal, de cellules épithéliales, de tubes coturnés, de rien tubule rénal. La présence des mitochondries indique que les échanges sont des transports actifs du molécule. Il y a des échanges de transports actifs des molécules. Parce que les mitochondries, يشكلوا الطاقة اللازمة باش يصرى لو ترانسبور اكتيف. وهكا نكون لحقت لا في هاد لا فيديو. جيسبر تكونوا استفدتوا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله.